नमस्कार. प्रायम टीव्हीच्या कोकणी खबराचित्रांत संदीप पिळगोवराचो मायेमोगाचो येवकार. सुरवेक पळय आयच्यो मुखेल खबरो. बिरसा मुंडाची वळख करून दिवपाच्या हेतान गोंयभर काडली बायक रॅली. इव्हेंटाक 8 कोटीचो खर्च. कितल्या ट्रायबलांचे जाले कल्याण? गोविंद गावडेकूय पडिल्लो प्रश्न. ॲडव्होकेट कार्लोस फेरेरान काढलो प्रॉपर्टीचो विशय. म्हटले जमनीचे हे बिल म्हटल्यार ऑफिशियल लँड ग्रॅब. मुख्यमंत्री सावंत जालो फुर्योज. कोर्टार वचोन चॅलेंज कर बिल. कार्लोसाक दिलें आव्हान. गोंयांत येवपाचे कमी जाल्यात देशी विदेशी पर्यटक. पर्यटनांतल्यान समस्याचेर कोणूच काडिनाक उपाय. मायकल लोबोचो भाजपा सरकाराक घरचो आयर. आता खबरो विस्तारान. रॅली हो लोक जागृतायेचो एक भाग. लोक जागृतायेक लागून कितलो खर्च करप ताचे ठोकताळे आनी मर्यादा आसतात. आदी लोक सायकल रॅली काडटाले. सवाय भितर रमेश तवडकाराचे येजमानी खाला भगवान बिरसा मुंडाची वळख करून दिवपाच्या हेतान गोंयभर बायक रॅली काडल्यो. एकूण रॅलीचो खर्च 8 कोटी. राज्य घटनेत समाजवादाचो पुरस्कार केला. समाजवाद सांगता लोकांचो पयसो लोकांच्या कल्याणा खातीर वापरपाक जाय, प्रचारा खातीर न्हू. 8 कोटीन ट्रायबलांचे कितले कल्याण जालें? गोविंद गावडेकूय होच प्रश्न पडिल्लो. पळयात प्रायमाचो इन्व्हेस्टिगेटिव्ह स्पेशल रिपोर्ट. बिरसा मुंडाचे रॅलीचे आयोजन 15 ते 20 नोव्हेंबर. आदिवासी कल्याण खात्याचे आयोजन. एक्स पोस्ट फॅक्टो सेक्शन टुवर्ड्स द एक्सपेंडिचर ऑफ द इव्हेंट. यस डिसायडेड इन द मीटिंग and as per the higher authority. डायरेक्टरान सनलायट मिडियाक दिली वर्क ऑर्डर. 7 कोटी 95 लाख रुपयाचो वट्ट खर्च. बिरसा मुंडा विशीं सगळ्याकूच आदार, पूण ताची कितली तत्वां पाळली वा प्रत्यक्षात हाडली. बिरसा मुंडान जनजातीत धर्मीक आनी समाजीक सुदारणा केली. सोरो जादूटोणा अंधश्रद्धेक खर विरोध केलो. बालवाडी शाळेंतल्यान मेळटा ज्ञान विज्ञान. निदान बऱ्यो बालवाडी आनी शाळा तरी दिल्यो. हक्काच्या जमिनी खातीर खर संघर्श केलो. काणकोणा रान वाठारांत गोंदळ कित्याक चल्ला? लोक मतदानाचेर बहिश्कार कित्याक घालतात? ट्रायबल वेलफेराचे 8 कोटी खर्च केले. नेमको खंय मोडलो हो पयसो? गोविंद गावडेनूय विचारिल्लो हो प्रश्न. विजय सरदेसायान जायते खेपे सीएमाचेर कथीत आरोप करतना उपहासांत प्रॉपर्टी सावंत असो उल्लेख केला. अधिवेशनाच्या 4थ्या दिसा काँग्रेसीचो हळदोणेचो आमदार ॲडव्होकेट कार्लोस फेरेरान प्रॉपर्टीचो विशय काडलो आनी सीएम साब हो गुस्सा आगया. फेरेरान म्हटलें जमनीचें हें बिल म्हटल्यार ऑफिशियल लँड ग्रॅब आनी हें बिल तूं कोर्टात चॅलेंज कर अशें आव्हानूय ताणें कार्लोसाक दिलें. पळयात हावजातलें गुस्सा नाट्य. In the video, is saying that 60 such properties and houses are identified. No such inspection or such survey has taken place, identifying any houses so far. That is why I want to speak. असे हम क्लॅरिफिकेशन मागता. हांव माझ्या आणि काय ना खूप जणांनी म्हणजे फक्त इतलं क्लॅरिफिकेशन की ऑनरेबल कलीग आमचो मारल्या मागीर तेणे कोण तो तेणे कितें फतवा काढला ताका तशें जावपा नाका फतवा काडपाची. तो माझ्या बड्ड्याक येयलो म्हणून पार्टी प्रेसिडेंट ताका काढलो. तो आम्ही फ्रेंड आम्ही सोयले केन्नाचे. तो पार्टी प्रेसिडेंट वळखना तो जालो हे दोसो हे क्लॅरिफिकेशन. सगळे काँग्रेसमॅन फ्रेंड मरे. तू फ्रेंड तू काँग्रेस आल्लो पयलो केला केन्नाचे न्हू बाबा. Honorable Speaker, I have a strong objection. I have a strong objection to this resolution calling attention, which is completely misleading. And I will tell you why it's misleading. Please read this. Attention of the House is drawn to the attempt to create fear and anxiety by misrepresenting the provisions of the Goa Estates Forfeiture and Bono Vacancia Act 2024, whose principles are embedded in the Constitution of India, especially within Article 296. Please read this sentence. The bill seeks to protect land of Goans, especially those lying vacant and abandoned and are at risk from illegal encroachments, fraudulent transfers and land grabbers. Your statement, objects and reasons clearly says, I will show this,
a bill to provide for taking over of charge management, administration, supervision, custody and disposal of property vested in the state of Goa, Goa Ultima Harris, which means as the last heir, under Article 296 of the Constitution of India, by escheat or lapse or as bono vacantia and for matters connected therewith or incidental thereto. I said when this bill was brought, I didn't say it outside, I said it in the floor of the house, this is an official land grab. And I made object, and I mentioned it, you never said object for this. तो चुकीचा अर्थ जो असा पहिली तो I made the statement, you didn't object. I didn't, you didn't object, I made the statement. तरी क्लॅरिफाय करचे Now I will tell this. काढला पहिली I will show what this bill is. I will show what this bill Let him start. Why you did not object when I said last time? Expose it. My statement which I said last time. Let him start, sir. I will show what I have said. I will make it good what I have said. तू जाता कायद्याची भाषा आमच्या सांगू नका प्रत्येक शेवटी 296 गव्हर्नमेंट ऑफ इंडिया लँड रेव्हेन्यू कोडाचे प्रोव्हिजन असा आणि इतरही प्रोव्हिजन असा. You will see that. गोंयांत येवपी देशी विदेशी पर्यटक गोंयांत येवपाचे कमी जाल्यात. पर्यटन वेवसायांतल्या समस्यांचेर कोणूच उपाय काडपाक तयार नात. आमी हांगा फकत भाशणां ठोकपाकूच येतात. मायकल लोबोन भाजपा सरकाराक घरचो आयर दिला. जाल्यार संवसारभर केल्ले जायरातबाजीक लागून कझाकस्तान, पोलंड आनी उझबेकिस्तानांतल्या लेगीत पर्यटक गोंयांत येवपाक लागल्यात. खंवटेन सांगलें. not working enough. He's good. बरे काम करता तो. पण खरो डेटा जो आहा, स्पेशली इंटरनॅशनल जे ट्युरिस्ट आहा, हे मिक्स केल्लो आहा. डेटा जो आहा वो मिक्स केल्लो आहा. आमचे जे गोंयकार थिंगा रावता पळय ते येता पळय तेंका ट्युरिस्ट म्हणून दाखयल्ले आहा. जे फ्लाइट येता I'm just correcting him. The Bharat on record hatta. We are not taking full percentage of flights which are coming. International is on the methodology is not more than 60%. So 100 जण आयले आम्ही 60 इंटरनॅशनल देता 40 गोंयकार देता आम्ही धरीत ना तांकां. ना गेटविकाक फ्लाइट येता ते खाली 10 फॉरेनर असता भितर. 10 फॉरेनर असता बाकीचे सगळे आमचे. सर त्या खातीर सांगले आम्ही एव्हरेज काडटात. हांव कितें म्हणटा स्पीकर सर, we have to first agree that there are some problems in the state of Goa which needs to be resolved. आता जो मिनिस्टर सांगतालो आणि सीएमान जे एक प्रेस कॉन्फरन्स घेतलेले वो खूपशे इश्यू आहा. Goa is not being treated as a favored destination by some of the European tourists. आणि ते आमचे कडे उलयता. We are from the coastal belt. I am just bringing it to your notice. You need to bring that change what is required. Take list of countries whose citizens are eligible for visa on arrival. आणि अनेक सांगलेले आम्ही की डिजिटल नॉमॅड विजा फॉर गोवा इंट्रोडक्शन हे अजून पासून कित्याक जावना. स्पीकर सर, आम्ही जेन्ना डबल इंजिनाचे उलयता, आमचो ऑनरेबल चीफ मिनिस्टर आहा, हांव इतलेशेच सांगूंक सोदता आणि चीफ मिनिस्टराकूय सांगूंक सोदता आणि टुरिझम मिनिस्टराकूय सांगूंक सोदता की विल द चीफ मिनिस्टर अँड टुरिझम मिनिस्टर टेक अ डेलिगेशन ऑफ कोस्टल MLAs and also stakeholders to the center to impress upon the
upon to extend visa on arrival facility. Visa on arrival facility म्हणजे जे कितें चार्टर येतले हिंगा, जे युरोपियन ट्युरिस्ट येतले तांकां विजा ऑन अरायवल फॅसिलिटी हिंगासर गोंया मेवतली जाल्यार केन्ना पासून हे डेलिगेशन व्हरतले? कित्याक आयज पासून जे गोवा म्हणटा आमी इज अ डेस्टिनेशन, आमकां विजा ऑन अरायवल ना. युरोपियन ट्युरिस्ट want to come to Goa, but there is a problem of visa. So will this problem be solved? Since the Honorable Chief Minister आणि Tourism Minister यांच्यानी आमकां सांगपाची गरज आहे की will this happen? आणि हे दोनूय एअरपोर्टांचेर आमच्या गोवा इंटरनॅशनल एअरपोर्ट आणि मनोहर इंटरनॅशनल एअरपोर्ट will they make this visa on arrival facility especially for charter flights and others, especially from the European countries? Nomads. Second is on the e-visa and the visa on arrival. Speaker sir, Yes, already आमचा e-visa program जो असा is roughly about 170 countries have been already incorporated in the e-visa program for coming into the country. Visa on arrival, Speaker sir, is given to around 4 countries: Japan, South Korea, UAE. तातूंतल्यान ह्या 3-4 countries आसा, that also Russia, which is given to specific metro airports, Mumbai, Bangalore, Delhi. ह्या 6 एअरपोर्टांचेर दिल्ली आसा. हे विचार जेन्ना आमी लास्ट 2 वर्सां स्पीकर सर वी हॅव रिटन मुख्यमंत्र्याक घेवन, वी हॅव मेट द एविएशन मिनिस्टर, मुख्यमंत्री स्वतः ऑन दिस इश्यू हॅज मेट द होम मिनिस्टर, वी हॅव स्पोकन टू द एक्सटर्नल अफेअर्स मिनिस्टर, वी हॅव कॉरेस्पॉन्डेड टू them and we are trying to ensure Because a letter that boron visa on arrival delegation goes hora. to particularly We will also impress. Let the Because, sir, postal MLAs come. Let the stakeholders come. PTA ji kora. Speaker sir, Yeah, important as Speaker sir. Speaker Visa sir. on arrival is the game changer for Goa. Speaker sir, visa on arrival has some plus and some minus points. No, Plus European points countries. of countries, when Nordic countries now, European countries, whatever ताणी जे सांगला already मानिल्ले आसा. हाच्या मागीर जाल्यार मुख्यमंत्र्याक असेंब्ली जावन मुख्यमंत्री कडेन उलोवया. 2022 स्पीकर सर जे प्लॅनिंग चालू केले आम्ही is based on the source data available in the country. First, earlier nationality wise data was being shared from the country, which had stopped coming. तो येतकच आमकां consolidated data मेळपाक लागलो स्पीकर सर. त्या टायमार सोर्स मार्केट्स खंयचे, लायक फॉर एक्झाम्पल 2023 घेतले, टोटल फॉरेन टुरिस्ट अरायवल इन द कंट्री is 9.52 million in the year of 2023. तातूंतल्यान सोर्स मार्केट्स खंयची, नवी मार्केट खंयची, चार्टर आमी वाडयले जाल्यार बरे का फ्री इंडिपेंडंट ट्रॅव्हलर्स वाडयल्यार बरे, इकॉनॉमिक इंडिपेंडंट ट्रॅव्हलर्स वाडयल्यार बरे, कशे वाडोवपाचे हाजेर गोवा टुरिझम बोर्ड which has industry, which has people from the government and stakeholders have continuously had meeting, whether chairman is Not meeting, give the data. Committee meetings which we have, and ताज्या प्रमाणे स्पीकर सर, फॉर एक्झाम्पल Uzbek was never a destination. We went to Uzbek, opened up Uzbek scheduled flights चालू केले. Poland was never a market. या 2 वर्षांत पोलंडाचे scheduled flights तयार केलो. या वर्षात चार्टर चालू करता पोलंडाची. रशिया, बिकॉज रशिया जेन्ना पेगास म्हणून पयली येताली बंद जाल्ली, ह्या वर्सांत चालू करता. असे कितलेशेच इनिशिएटिव्ह जे घेतल्या स्पीकर सर, कझाकिस्तान, बाकीचे नंबर्स have started coming only after efforts put up in road shows and travel marts. जेन्ना तुटी कळटा, सरकाराक पॉइंट करता, सरकार काम करून सोदता, तेन्ना तांणी आमकां बरोबर रावचे ना की तुटी पॉइंट करून मागीर परत तेवटेन रावचे आनी म्हणप की वी आर विथ द पीपल म्हणून. वी आर ऑल्सो विथ द पीपल ऑफ गोवा, बट systems need to come in where systems are required to create that transparency what a tourist expects in any particular Speaker state. sir, माझा last गोंयांत शाळा बालवाडींची चवथीकाय जाल्या अशें ना. मुळाव्या भलायकी केंद्रांच्यो भोयो जाल्यो दिश्टी पडटात. मायणे बेतोडा निरंकालचे प्रायमरी हेल्थ सेंटर निमणे दीस मेजतात. अजापाची गजाल म्हटल्यार भलायकी केंद्र संचालकान ह्या केंद्राक सगळ्यात बरे भलायकी केंद्र म्हणून पुरस्कार दिला. ही बिल्डिंग 50 वर्सां आदली. शिरोड्याच्या प्रभारी दोतोरांनी तिची अवतिकाय पळयल्या. हो प्रस्ताव मंजुरे खातीर वित्त विभागा कडेन पडून आसा. लोकांचे भलायकेचे सरकार कितली काळजी घेता हातूंतल्यान दिसून येता. बेतोडा निरंकालच्या मुळाव्या भलायकी केंद्राची अवतिकाय जाल्या. जाता तितले बेगीन ते GPS इमारतीत व्हरात. थळाव्यांचे म्हणणे, केंद्र एकेच कुडीत चलता, जागो लोकांक पावना. ज्येश्ठ नागरिकां बरोबर हेर पेशंटाकूय भोव त्रास सोंसचे पडटात. बसपाक मेळनाच, उबें रावपाक सुवात ना. जागो उणो आशिल्ल्यान म्हयन्यांतल्यान एकदां जावपी लसीकरण कुशीचे सोसायटीचे एक कुडीत करतात. इतली वायट अवस्था ह्या भलायकी केंद्राची जावन रावल्या. आरोग्य केंद्राची आमची परिस्थिती अशी आसा. हें सरकारी न्ही, तें एक प्रायवेट रुमान हें घेतात, ते आरोग्य केंद्र चलयतात. कितली 40 ते 50 वर्सां जालीं.
पण ज्या प्रमाणे आयचे पद्दतीन जाय आशिल्लें त्या प्रमाणे ते ना. हांगा लोकसंख्या चड आसा, 2-2.5 लोकसंख्या हांगा निरंकाल आनी हांगासून बेतोड्या वेगळें आनी क्वॉर्टराचे सुद्दां पेशंट सगळे हांगा येतात. त्या खातीर सुसज्ज अशें आमकां जाय आशिल्लें म्हणून आमी ग्रामसभेच्या माध्यमांतल्यान आनी हेल्थ डिपार्टमेंटाक आमी लॅटर केलें. त्या प्रमाणे आमकां थंयसरल्यान प्रपोजल ग्रामपंचायतींतल्यान प्रपोजल धाडलेलें आसा आनी तेजी मान्यताय मेळिल्ली आसा की हे जे हेल्थ सेंटर आसा न्ही ते डिप्लोरेबल कंडिशन, पावसान तरी उबें रावपाचें ना आनी मंथली प्रत्येक म्हयन्याचे 5 तारखे वॅक्सिनेशन आसता, कळ्ळें, पोलियो वॅक्सिनेशन तें हांगा सुद्दां जायना. म्हणून मागीर आतां फुडली सोसायटीचे थंय एक जागो घेतात आठवड्याक एकदां, म्हयन्याक एकदां आनी थंय वॅक्सिनेशन करतात. म्हणजे आमचो जो डिमांड आशिल्लो ते मायणी शाळेन व्हडलें जें आसा न्ही शाळा आसा 4 रुमाची, शाळा 4 रुमाची आसा न्ही थंय तो शिफ्ट करचें आनी जेणे करून आमकां बरे पैकी सामकें हें मेळटलें, कितें सामकी साधन सुविधा मेळटल्यो. हांगासरलो स्टाफ बी वेवस्थीत काम करता, ताजे बद्दल स्टाफा बद्दल आमचे कांयच कंप्लेंट ना. पण हांगा कितें आसा, जे जाणटेले लोक येतात किंवा सामके चलपा जायना आशिल्ले लोक येतात न्ही तांकां हांगा असुविधा मेळटात. आमकां सामकें जाय तशें तांकां जे सेवा दितात ते पण तांकां बसप उठप हें सारकें जायना. रेस्टिंग पॉयंट कितें जाय म्हणून जाणटेलो, त्या खातीर हो प्रपोजल आतां म्हाका फायनान्साक, ही फायल फायनान्सा कडेन गेल्ली आसा, फायनान्स डिपार्टमेंटा कडेन, आनी तेंच्या कॅबिनान आसा ती. सरकारान जाता तितले बेगीन ह्या आरोग्य केंद्राचेर नजर मारची आनी आमकां एक बरी साधन सुविधा आनी बरें आरोग्य केंद्र दिवचें, जेणे करून आमकां फोंड्यां वचपाक डिपेंड रावपाक पडचें ना. जागो खंय बरो मेळटा थंय तुमी ते आमचे व्हरून शिफ्ट करपाचें. कितें हें हेल्थ सेंटर? हय सेंटर. हांगा कितें प्रॉब्लेम जाता? हांगा पावसांत लोक भायर रावचे पडटा आनी भिजतात न्हू. भिजता? हय वचपाची. ल्हान रूम आसा, ल्हान बारीक ल्हान. तुमची डिमांड कितें? आतां तुमी हांगच्यान तुमी खंय बऱ्या जाग्यार कितें तरी शिफ्ट करपाचें. गव्हर्मेंटान शिफ्ट करपाचें आनी लोकांक त्रास जाता तशें करूंक जायना. माडेल फातोर्ड्या जाण्या कोणें सिवरेजचें काम केलां ताका ताबडतोब अरेस्ट करात. PWDच्या ह्या कॉन्ट्रॅक्टरान लोकांचो जीव धोक्यात घातला. विधानसभा अधिवेशनातूय हाची दखल घेवची माडेलकारांनी मागला. माडेल फातोर्ड्या सिवरेजचें म्हेळें उदक व्हांवता. सिवरेजच्या बुडबुड्याची तळी रस्त्यार निर्माण जाल्या म्हणूं येता. विविध दुयेंसांक ही सिवरेज निमंत्रण दितलीच, लोकांक भोंवप लेगीत कठीण जालां. हे आमगेले फातोर्डा, हे आमगेली सिवरेज माडेल, हे आमगे वॉर्ड नंबर 1 पडटा माडेलाक. सिवरेज म्हळ्यार ही अशी जाल्ली आहा आतां, ही सगळे पळय सिवरेज न्यू सिवरेज बांदिल्ली, ही सगळी सिवरेज अशी भायर सरता हांगसर आनी हिंगा उबो रावपाचो ना, वास मारता सारको. आनी ही सिवरेज हे काडूंक आमचे PWDचे कोण तरी कॉन्ट्रॅक्टर धाडटा टँकर दिवन आनी ते काडटा आनी हे नाल्लान सोडटा एवरी इयर. म्हाका दिसता आतां ऑलमोस्ट 15 वर्सां जालीं ही सिवरेजाचो इशू आहा आमच्या फातोर्डान. सारको फातोर्डा ही सिवरेज सारकी आख्ख्या शेतांनी पावल्या. म्हजो डिमांड कितें आहा आतां, असेंब्ली चालू आहा, जो कोण हे सिवरेजाचें काम केलां आमच्या फातोर्डान आनी इतले करोडांनी हेणे पयशे घेयले, हेका पयलीं अरेस्ट करपाचो, नाजाल्यार तेका सांगपाचें हें सारकें कर आनीक दी. हे दुयेंस जावन आहा आतां. हांव म्हणटा जे MLA आनी कोण आहा ते बाबा हे दुयेंस आमी गांवच्या लोकांनी काडपाचें. म्हाका दिसता पयलीं पडे पुर्तुगेज टायमा वयले टॉयलेट आसले ते बरे आसले दिसता म्हाका. अशें चोवपाक गेल्यार असलो वास घाण ही आसो नासली. हे आतां हे सिवरेजाची घाण जाल्या आनी लोकांनी वास घेवपाचो आतां. TCPच्या बोर्डाचे विरेश बोरकारान डिटेल्स मागिल्ले. प्रस्नाक जाप दितना केस सब ज्युडिशियल आशिल्ल्यान जाप दिवपाक शकना अशें TCP मिनिस्टरान विरेश बोरकाराक सांगतकूच बोवाळ जालो. म्हादयचो विशय सब ज्युडियस आसूनय ताचेर चर्चा जाली अशें म्हणत युरीन ताका सांगात दिलो. विरेश प्रश्न घेवन सभापती म्हऱ्यान गेलो. ताका हेरांनी सांगात दिलो. आदी आयकुया नेमाचेर जाल्लो बोवाळ. शेवटाक सभापतीन 10 मिनटां खातीर सेशन बरखास्त केलें. Start LQ number 152 as provided as per the rules and regulations of the House. Speaker sir, ye aadha starting aju. Speaker sir, we spoke about this yesterday. He is not providing answers means what? How can the department not provide answers? Speaker sir, to a matter every time aadha muge 2
Every time not subjudice munche kide speaker sir. There are elements there that don't have anything they do with us. Speaker sir. स्पीकर सर बोर्डाचा क्वेश्चन नंबर किती पोस्ट अरे speaker sir why is this you are doing sir मैं तेंगेला ऐकतो हम एक्सक्यूज सांगते ऐकतो स्पीकर सर there are parts of the element which are not subjudice स्पीकर सर टाउन answer बोर्डाचो इश्यू आसा स्पीकर सर answer किती बोल ना सारखो बोर्डाचो इश्यू फक्त 39 एक्सक्यूज दिला इश्यू ये सब जुडिस डिपार्टमेंट सर नाव दिचे तुवें मुखेलमंत्री डिपार्टमेंटाक नाव दिया सब म्हणून आता कितें बोर्डाक मेंबर कोण आसा हो क्वेश्चन केल्लो स्पीकर सर बोर्डाक मेंबर कोण आसा हो रिप्लाय दिवपाक जाता सबसिडी दिला 39 तागेला हे कशें जातलें ना स्पीकर सर हे कशें जातलें हो जो लीडर Leader of opposition, with due respect to him, there are rules which are framed in the floor. Because sir, there are many the rules. Let us speak. We can't say all the answers matter. No, we can't use the same as all the answers because what matter no. आमका reply जाय because बोर्डाक कोण आसा फंक्शनरी कोण आसा कोण म्हणजे कोण आसा कोणाचो इंटरेस्ट आसा हे करप्शन बोर्डाक कोण आसा या बोर्डाक बोर्डाक कोण आसा हो क्वेश्चन केल्लो त्या क्वेश्चनाचो आन्सर दिवना हेजेर सबसिडीज मॅटर कशाक सबसिडीज कोण आसतलो 39 ए जो मुद्दा प्राप्त करता 39 ए सबसिडीज अरे बोर्डाक 39 ए कितें लागता बोर्डाक काय लागना 39 ए दे आन्सर दिवपाक there are not subjudice Because हो वायलेशन allegation तुझे कितें तुका कितें ऑनरेबल मेंबर विरेश बोरकर कितें म्हणूंक सुद्दां म्हणू शकता आणि त्याच बरोबर जे प्रोविजन हा ते रेड बुकांचे कितें प्रोविजन आणि त्या आधाराचेर स्पीकर सर कालच्या पुढच्या दिसाक माधयचेर हिंगा डिस्कशन जाले दिस इज ऑल्सो सबजुडिस व्हाय वॉज इट डिस्कस्ड we as legislators have powers and it's our constitutional right. Why was that matter discussed? Because there was public importance. Speaker sir, questionnaire चर्चा जातली and already I am माझो stand कितें आहा Speaker sir, I will move a privilege motion because sir नाका जाल्ले every time तो department same करता TCP department every time ते same करता हांगा बोर्डाची डिटेल दिवपाक कितें जाता बोर्डान कोण आसा कितें करता तेची क्रायटेरिया कितें आसा हे दिवपाक जाता हांगा तुम्ही 39 भुकपाक घेवंक ना काय हांगा झगडी करपाक घेवंक ना ताका आमी झगडी करूंक ना उपयोग ना आमचो रायट मागता तो दितलो काय ना एनआरकी चलयता हेंका दिसता की एनआरकी भायर चलयना पण हे सगळें लिपोवन दवरूं जाता 39 एच्या नांवान स्पीकर सर अशें हे करता RTI घालप मंत्री क्लियर कट सांगता प्लीज आयकून घ्या इन्फॉर्मेशन मागता तितून 39 कशी येली मिनिस्टरान आन्सर दिवचो सर हात पाय बसू नाका म्हूण सांग हांव बी तशें उलोवंक शकता पण ताका कितें विचारूंक जाय ताका विचारून भायर वचून करून कितें करता ते हावजा भायर स्पीकर सर टीसीपी बोर्ड जेन्ना म्हणटा टीसीपी बोर्डाची आमी इन्फॉर्मेशन मागता कोण मेंबर आसा टीसीपी बोर्डान क्रायटेरिया कितें आसा कितें पास केला टीसीपी बोर्डान तेन्ना आमी जेन्ना सांगता तेन्ना 39 एचो जो क्लॉज आसा आनी सेक्शन हे रूल लायता कोट करता सबज्युडिस मॅटर म्हणून हे कशें जावपाक शकता कशें शक्य आसा तो मंत्री RTI इन्फॉर्मेशन ना स्पीकर साहेब एवरी टाइम इन्फॉर्मेशन अशें करप ना स्पीकर एवरी डे इन्फॉर्मेशन हे करप सांगलें मंत्र्यान अरे हो सरकार विषय आसा सबज्युडिस आसा सरकारचो विषय आसा येस विरेश बाब अपोजिशन लिडर बसा वचून विरेश बाब वचून बस
कामकाज चलोवया आमी. काणकोणच्या रवींद्र भवनात भोवभाशीक नाटक तियात्र महोत्सव जावपाचो आसा. शेनवारा 26 जुलयाक सुरू जावपी हो महोत्सवात मराठी, हिंदी, कोंकणी नाटकां आनी एका तियात्राचो आस्वाद घेवपाक मेळटलो. 30 जुलय मेरेन हो महोत्सव चलतलो. काणकोण रवींद्र भवन आणि आर्ट एंड कल्चर डिपार्टमेंट आणि पश्चिम क्षेत्र आमचे सांस्कृतिक केंद्र हाच्या माध्यमांतल्यान वेगवेगळ्यो एक्टिविटीज जाता. ताजोच एक भाग म्हणजे आसा की काणकोण म्हालांत म्हणजे सगळ्या म्हणजे रवींद्र भवनाचो आस्वाद सगळ्यांक जावचो, कलामोग्याक जावचो. त्या दृश्टिकोनांतल्यान 26, 27 आनी 28, 29, 30 अशे 5 दिसांच्यो बहुभाशी नाट्य संमेलन जावचें अशें एक प्रकारचो मागणी गेले कितलीशींच वर्सां आशिल्ली. आनी रवींद्र भवन जातकच स्वाभावीकपणे ताची मागणी करप ही काणकोणकारांची जी रास्त मागणी आसा. ती रास्त मागणी आर्ट एंड कल्चर खात्याच्या खात्यान पुराय केल्ली आसा. आनी त्यामुळे काणकोणच्या सगळ्या लोकांक जे सगळ्या प्रकारचे बहुभाशी संमेलन आसतानाच 26 तारखेक ते नाटक आसतलें. तारखेक मराठी नाटक आसतलें. पालशेची विहीर आणि 27 तारखेर संक्रमण हे हिंदी नाटक आसतलें. 28 तारखेर सुणे कोंकणी तियात्र आसतलें. 28-29 तारखेर कर्ण हे मुंबईचे एका संस्थेचे हिंदी नाटक आसतलें. आणि तशेंच 30 तारखेर बायना का आयना हे मराठी नाटक आसतलें. अशे तरेची 26, 27, 28, 29, 30 अशे तरेची नाटकां आनी ताजो आस्वाद केवळ काणकोणचेच लोक न्ही, बाकीच्या लोकांनी घेवचो. TCP बोर्डाचे डिटेल्स मागल्यार कोर्टाची ढाल करून म्हायती न्हयकारतात. सेगीत 3 सुत्रांत जाप मेळ्ळी ना. तशें जाल्यार TCP मंत्रीच बदलात. RGPच्या विरेश बोरकारान उतरांचो उजो पेटयलो. ताच्या सांगाताक विजय सरदेसाय धांवन आयलो. ताणें सांगलें TCP दुरुस्ती 39A चेर अर्दवर चर्चा करा अशें मागलें. डिसिप्लिन तो अजून पर्यंत रुलिंग दिया न्हू स्पीकर सर. 39 डीसीपीचे रिप्लाय सकाळी येऊनात. सकाळी सांगला आफ्टर लंच तुम्ही रिप्लाय दिले म्हणून तुमचं रुलिंग घेऊन जाय. आता हे बाबा सबसिडीज मॅटर म्हणटा पळय सगळे आन्सर तुम्ही म्हणटा सबसिडीज म्हणून. याचो तुम्ही एक तुमच्या सायडीच्यान कितें रिप्लाय दिया. एक गजाल सकाळी की मिनिस्टरान सांगला की 2 क्वेश्चन ताणें पोस्टपोन केला. म्हणजे हांवें दुसरो जो पोस्टपोन क्वेश्चन आसा तो ताका रिक्वेस्ट केला की तो ज्या वेळाचेर जे डिमांड आसलो त्या वेळाचेर घे. स्टार्ट क्वेश्चन डिमांडाचे घेवन स्पीकर सर केसली मर्यादा स्पीकर सर आमी म्हणटा त्या दिसा त्या सगळे सिंपल सांगता स्पीकर सर. तिसरा विषय ऐकून ते घे बरं तूं ऐकून घेवपाची तयार ना. आज जरी ताणी पोस्टपोन म्हणून ना पोस्टपोन म्हणून जे क्वेश्चन आसले पोस्टपोन ताणी नेक्स्ट दिसांक केन्ना घेत म्हणून. दुसरो विषय आसा तो पोस्टपोन आशिल्लो पळय तुजो क्वेश्चन आशिल्लो पळय तो फुडें घे सेशन कंप्लीट जायसर तो रिक्वेस्ट केला जाता. आणि तिसरी गजाल जी आसा तिसरी गजाल जी आसा की ताणें जे क्वेश्चन ताणें पोस्टपोन केल्ले आसा की बाकी सगळे त्या विशया संदर्भात की ताणें क्लॉज प्रमाणे ताणें सांगलें आसा की कित्या खातीर सगळे क्वेश्चन पोस्टपोन कर सर सगळे स्टार्ट क्वेश्चन पोस्टपोन स्पीकर सर माझं स्पेसिफिक हांवें प्रश्न चाललो की TCP बोर्डा बद्दल ते मॅनेजमेंट कोण आसा, बोर्डाचे मेंबर कोण आसा, क्रायटेरिया कितें आसा हो स्पेसिफिक क्वेश्चन आसलो. आणि हेजो रिप्लाय स्पीकर सर म्हाका असो येयलो की अंडर हे जो सेक्शन 39 जो सबज्युडिस मॅटर आसा हायकोर्टान हो ताणें PIL घातली आणि PIL तेजेर लावन ताणें तो रिप्लाय दिला. स्पीकर सर म्हाका तुमी सांगा की हे खंयच्या एक गजाल लक्षात रुलिंग दिवपा म्हणटा हो विषय हांव स्पीकर सर हांव फक्त म्हाजो क्लिअरिफिकेशन रिप्लाय दिल्ले आसा. स्पीकर सर हांव क्लिअरिफिकेशन घेता खंयच्या रुलान बसता
हे खंयचे मिनिस्टरान रिप्लाय दिता मिनिस्टर रिप्लाय दिवंक न्हू मिनिस्टरान रूल हो कोर्टान हो हायकोर्टान ना 39 हायकोर्टान जालो 39 एक मिनिट स्पीकर सर 39 एचे स्पीकर सर 39 एचे कोर्टान आसा म्हणटा सबसिडीज आसा म्हणटा पण 39 एचे अंडर आयज परमिशन दीत आसा प्रोविजन ग्रांट करीत आसा जेन्ना सबसिडीज मॅटर जो आसा तो ग्रांट करता ना तुम्ही ती सगळी बंद करा न्हू तुम्ही सगळी जी तुम्ही बंद करूंक जाय ना फक्त प्रश्न स्पीकर सर माझ्या मतदारसंघात 2 अशी कन्वर्जन घातल्या ओके 39 एच्या अंडर हाफ एन आवर डिस्कशन हांवें शिरगांव जो आसा तेजो सर्वे नंबर 44/2 हो सर्वे नंबर आसा ऑलरेडी घातला थंय स्पीकर हांव मुद्दम सांगता आयज आमचे एसटी तुमकां खबर आसतलें त्यांचे बॅनर वयता आणि हांगा ते कन्वर्जना घातला तो नो डेव्हलपमेंट स्लोप आसा आणि आमकां हांगा रिप्लाय बसून मेळना आरटीआय रिप्लाय मेळना कांयच मेळना हे कितें स्पीकर सर बोल्ला कितें स्पीकर सर खुर्च्या विलेजीन सेम चालू आसा सो स्पीकर सर आमी हांगा येयल्या कित्याक लागून लोक आमकां म्हाज्या गांवांत लोक म्हणटा हो आमदार बसून थापयता ना स्पीकर सर हे रॉंग विरेश 39 एचेर हाफ एन आवर डिस्कशन स्पीकरान दिवयात आमकां जालें खबर सबसिडी सांगता हांव म्हणटा कोणाचें डिस्कशन घ्या स्पीकर सर हो सगळ्यात व्हडलो ठीक जावन उलयले जाल्यार ती कोणाचें आयकुपाची सांगा वेज जॉब हे 2 ठीक जावन उलयता स्पीकर सर आमचो आग्रह आसा की ह्या टीसीबी बोर्डाच्या बद्दल जो टीसीबी बोर्ड आयज घडयला गोंय उरपाक जाय म्हणून काय गोंय काबार करपाक जाय म्हणून काय दिल्लीकारांक गोंय विकपाक जाय म्हणून आमचे जागे देवस्थानाचे जागे आसा ते काबार करपाक जे एग्रीकल्चर हे आसा म्हणल्यार ऑर्चर्ड लँड आसा नो डेव्हलपमेंट स्लोप आसा बफर झोन आसा हो सोंपोवपाक उठला तेंय तुम्ही सांगा आमी आनी उलोवपाचेच ना आमी वचत रावया सगळे हांगा येतले बेश्टे कदेल ही जी आसा पळय ती थापोवपाची आनी वचपाची घरा हें करुया मरतल्याक काडयेचो आधार म्हणटात हेच मतींत घेवन काय कितें खबर ना गोंयचो एक खापो एक्टिविस्ट संजय बर्डेन मालपेच्या राखणे वण्टीक कोण्याचो आधार दिला तशेंच पळोवपाक गेल्यार हो काडयेचोच आधार पूण सरकारान ताचे हे कृतींतल्यान अर्थबोध घेवपाक जाय हे मात कोणूच न्हयकारचो ना पळयात कोण्याच्या आदारान संजय बर्डे कितें सांगपाक सोदता तो हुकुमशाही राजेशाही पेशवेशाही धर्मशाय वचोन लोकशाय अस्तित्वात आयल्या दर एक मनशाच्या विचाराक कितलें म्हत्व आसता तें हरशीं राजकारणाच्या कोतात आसना पूण वेंचणुकेच्या वेळार मात एक्का आनी एक मत म्हत्वाचें दिसता लोकशायेंत लोक आपलो प्रतिनिधी पंचायत पालिका विधानसभेत वेचून दिता तो कर्तव्याक बांदील आसता पूण एकदां वेचून येयलो काय तेका तेच मतदार किडे मुयावरी दिसपाक लागतात लोकांच्या कल्याणाच्यो लोकरक्षणाच्यो गजाली करपी राजकारणी फकत खुर्च्यो उबयतात तेन्ना लोक वेगवेगळ्या मार्गान निशेध करपाक लागतात संजय बर्डेने असोच आगळो वेगळो निशेध केला PWD मिनिस्ट्री आमचे गोंयचे चीफ मिनिस्टरा कडेन आसा जे इंजिनियर PWDचे आसा कशें आसा हे बांबू कशें आसा तशे PWDचे इंजिनियर आसा जे कन्सल्टंट जे आसा न्हू ते बांबू सारकेच आसा कारण आतां गोंयची जनता आनी गोंयकार आमचे म्हणटले म्हाका हे बांबू कित्याक लागून लायल्या बांबूची क्षमता आनी रिटेनिंग वॉलाची क्षमता ही बांबू जे आसा हे रिटेनिंग वॉल हेजे कागावती आनी पडपाची मार्ग आसता ती बांबू हेजो फोर्स घेवंक शकता रिटेनिंग वॉलाची काय मोठो प्रश्न पडटा घेवंक शकना आनी आमकां खबर आसा बांबू ही सहज अशी मारशी हें जायना फुडें भिवन कोणाक पडटली ती तशीच रिटेनिंग वॉल जी बांदलेली आहा इंजिनियरांनी तशी माती थंयसून कोलॅप्स जातली पडटली आनी भिंत कशी पडटली ह्यो इंजिनियरांचो हांवें निशेध केल्लो आसा हे इंजिनियरांक सगळी खबर आसा जो कॉन्ट्रॅक्टर जो क्वॉन्टिटी जी दिता MUR कंपनी हे क्वॉन्टिटी दिता आसतना ती क्वॉन्टिटी हो यूज करिना जे लास्ट 2 वर्सां पयलीं भिंत मोडत आसा आनी परत हांगालो स्थानीक MLA ते दिसा इन्स्पेक्शन घेवन करता स्थानीक MLAक जर गजाल कळना जर हांगाले इंजिनियराक नॅशनल हायवेची गजाल कळटा न्ही ते सरकार हो वर्सान वर्स
कोट्यांनी ह्या रिटेनिंग वॉलाचेर खर्च करता. तो नॅशनल हायवेक जो पयसो येयल्लो आसा, नितीन गडकरी जी सांगता आमकां की आपूण पयशे तुमकां जाय तितके दिता आनी आमचे कडेन जाय तितको भरमसाट पयसो आसा. जर पयसो जर आसा हो जनतेचो पयसो कसो यूज करपाक जाय, खंय यूज करपाक जाय हे सरकारांतले इंजिनियरांक सगळी खबर आसा. पूण PWD मिनिस्टर जो आसा हो वर्सान वर्स हे काम कित्याक लागून अशें करता. बांदतना रिटेनिंग वॉलाची जी सायज जी आसा, थिकनेस जी आसा ती सारकी करपाक जाय न्ही. आतां ही वर्षी माती पडटली, वॉल ही आतां बँड जाल्लेली आसा आनी ही पडटली ही 100% आसा. ताका लागून आमी निशेध करता आसतना बांबूलान हो निशेध केलेलो आसा की जाणून बुजून की बांबू हेजो फोर्स घेवं शकना रिटेनिंग वॉल पडटा आसतना, म्हणून आमी बांबू लायलेले आसा. एकदम रॉड जे यूज करता, आयर्न रॉड हे एकदम बारीक दर्जाचे केल्लेले आसा. कॉन्क्रीट वॉलाची थिकनेस जी जाय आसली वयर सकयल्यान ती वयर सरोंक जाय ती, ते थिकनेस हेचे नात. ताका लागून आमी ह्या सरकारा कडेन मागता विधानसभेत PWDचो जेन्ना प्रश्न येतलो ह्या नॅशनल हायवेचो, तेन्ना ओपोजिशन जे कोण उलयतात तेंच्यांनी हो प्रश्न मुख्यमंत्र्याक हो विचारपाक जाय आनी मुख्यमंत्री हो जाणून बुजून अशी कामां करून घेता. कित्याक लागून सरकाराचे तिजोरीक हो जाणून बुजून हो बुराक घालता. जशे बुराक हांगा भिंतीक पडलेले आसा तसो हो मुख्यमंत्री हो बुराक घालता आनी हेका आमच्या गोंया बद्दल प्रेम जे म्हणटा न्हू मुख्यमंत्र्याक कांयच ना. इतल्यान आयच्यो खबरो हांगा सोंपतात. तुमच्यो प्रतिक्रिया आनी सुचोवण्यो ईमेल करात newsprime@gmail.com वा व्हॉट्सॲप करात 9637969244 ह्या नंबराचेर. तशेंच फॉलो करात प्रायम टीव्हीची वेबसायट, ट्विटर, फेसबूक, इंस्टाग्राम आनी जिओ टीव्हीचेर. पळयत रावात प्रायम.